Di! Sakit ka bunso. Timing mo ah. Ibaba na eh. Ikot yan. Ay! Barbie! Sabi ko na! Anak ka ng... Anak ka ng tete. Ano? Kakap ka naman gumanso. Tamaan na. Ano ka talim? Dahilan. Tinamaan siya? Tinamaan. Ginanong ko nga. Tinamaan. Pwede na! Alangan di papasok. Nakaganon yung ano. Nadubuan na siya. Problema may pating dyan ako. Ay, sorry. Yes! Inom ka na. Ikaw ma. Okay Lord, bilugan pala. Tanggal na oh. 10 kilo talaga. Tanggal na yung jig. Shout out traumatized jig. Maria jig. Ayan, shout out traumatized.